آپ درست نہیں کہہ رہے، آپ بالکل غلط، یعنی حقائق سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں۔ نہیں جی ظفر شاہ صاحب، صرف اپنا نہیں، اچھا میری عرض یورپ میں دیکھیں دیکھیں میری یہ عرض تو سن لو، جو میں حالات یورپ، دنیا میں یار جو میں حالات، اللہ کے بندے، میں یورپ میں ہی رہتا ہوں، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ حقیقت کے بہت تو دور ہے۔ یورپ میں بتائیں کہ کیا ایسے واقعہ نہیں ہوئے کہ جہاد کے نام پر کئی بندے گرفتار ہوئے؟ یورپ میں ایسے واقعہ نہیں ہوئے کہ کتے بھی چھوڑے گئے مولوی صاحب کے اوپر؟ ایسے واقعہ نہیں ہوئے نو جی، یورپ میں؟ ایسے واقعہ نہیں ہوئے جس میں گولیاں بھی ماری گئیں صرف اس وجہ سے کہ یہ اگر جہاد کرنا جانتے ہیں تو ہم بھی کرنا جانتے ہیں؟ یہ سارے حالات آپ کی وجہ سے ہوئے نا پیدا، بتائیں۔ جی نہیں، میری بات میں عرض کرتا ہوں، اب آپ نے نیوزی ایک لینڈ میں کیا الزام ہوا لگایا تھا؟ اس کا، وہ سربیا کا، اب آپ کو تو شاید علم نہیں ہے، آپ نے آپ کو واقعہ کے تو آپ پتہ نے ہے، آپ کو یہ علم نہیں کہ وہ بندہ کون تھا۔ وہ بندہ تھا اچھا یار، سربیا کے رہنے والا، آپ وہ کہتا لوگوں تھا کو کیا اگر بتایا یہ گیا؟ مسلمان جہاد کرنا جانتے ہیں تو میں بھی کرنا جانتا ہوں۔ پھر اچھا آپ کی وجہ سے ہوا نا۔ آپ لوگوں کو کیا، آپ لوگوں کو کیا بتایا گیا کہ دوسرے کی بات نہیں سننی؟ یہ بھی آپ کی تربیت میں ہے؟ چلے جزاک اللہ، میں کرتا ہوں، پھر آپ کر لیں۔ نہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں، میں بولنے لگتا ہوں ایک جملہ تو آپ پتہ نہیں، میں تو اس میں بھی میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں یار، کہ آپ بولنے لگتے ہیں دوسرے کو بھی موقع دے دیں کہ وہ بھی آپ کے سوال کا جواب دے سکے۔ تو میرے محترم، جہاں برطانیہ اور یورپ کے یہاں امن پسند یہاں پہ موجود ہے، منہاج القرآن، ہمارے ہاں جہاد کا بھی تصور موجود ہے، لیکن وہ تصور داعش والا نہیں ہے۔ ہم داعش کو کنڈیم کرتے ہیں اور جو جہاد کے یوز کرتے ہیں بلکہ مس یوز کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ بقیہ آپ جو بیان کرتے ہیں، دعوت اسلامی یہاں پر موجود ہے، اور آپ کے جتنے آپ کہتے ہیں نا ممالک ہیں، ان سے اب آہستہ آہستہ، جس آپ پتہ نہیں آپ کی اپنی فگرز ہے، تو ان ممالک سے اب آپ کی ان کی تعداد، ان کے نمائندے آپ سے زیادہ ممالک میں پھیل چکے ہیں۔ صرف ٹرکی میں شیخ محمود افندی ہے، کروڑوں ان کے فالوور ہیں، اور جتنا ان کے مراکز ہیں، جتنے ان کے نیٹ ورک ہے، آپ اس کے یعنی 20ویں حصے جتنے بھی نہیں ہیں آپ لوگ۔ اور بھی کئی تنظیمات ہیں، منہاج القرآن دیکھ لیں، ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کے ورلڈ وائڈ ساری جگہ ان کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں بھی ان کا ٹیررزم کے خلاف ان کا فتویٰ یہاں امریکہ اور یہاں برطانیہ میں یہاں پر باقاعدہ طور پہ ڈیلیور کیا گیا، اور محکموں کے اندر وہ فتویٰ موجود ہوتا ہے۔ اور اس ادھر لیے جا آپ، کے انہوں نے جھوٹ بھی بول دیا، خود ہی مکر گئے۔ جی نہیں انہوں نے نہیں بولا، جو اب نو، یہ بھی نہیں انہوں وہ نے کوئی یوٹیوب پہ ہے، یوٹیوب پہ ہے شاہ جی، وہ میں یوٹیوب عرض پہ ہے۔ کرتا ہوں، اب جواب سے اب دیکھیں نا، آپ کے سامنے معیار یوٹیوب ہے، اچھا، وہ آپ ہی کے دوستوں نے وہاں سے باتیں کاٹ کے ایک جملہ ادھر استغفر سے کاٹ۔ اللہ رب من کل۔ تو پھر دیکھیں نا محترم شاہ جی، دیکھیں میں اب آپ کی دیکھا بڑی میری بات، خدمت دیکھیں کرتا یار ہوں۔ آپ لوگوں کو کیا، میں آپ کا کیا کروں آپ لوگوں کا سنیں یار سنیں بندہ دو سنو جملہ سنو، بولتا ہے، آپ آگے سے ایسے پڑ جاتے ہیں، میں تو حیران ہوں یار آپ لوگوں گل کا۔ سنو شاہ جی، گل کی جو سننی یار، تسی آپ کسی کے گل ہی نہیں سنتے تو۔ آپ کے جو یہ اور محمود دیکھو بھائی قادری ایسے صاحب ہے نا، محمود دیکھو بھائی ایک آپ منٹ لوگ رکیں۔ ایسے قادری ایسے صاحب پڑ جاتے۔ ٹورنٹو میں ہیں، دیکھو شاہ ہاں جی، جی، شاہ جی مجھے پتہ ٹورنٹو ہے۔ میں ہے، اور ہمارا اتنا بڑا مرکز ٹورنٹو میں ہے، ہم نے ان کو بڑی دفعہ بلایا کہ آؤ بات کرو، وہ کبھی آتے ہی نہیں ہے یار، کبھی میں ان کی حاضر، چون مجھے چاہ بلا بھی لیں نہیں ایسا، نکلی، وہ تو دور کے، مجھے بلا لیں، میں آ جاتا ہوں۔ ان کی کبھی بتائیں، چون بلائیں، چاہ بھی نہیں۔ آپ کدھر ہیں؟ نہیں جدھر بھی مجھے بلا لیں، میں آ جاتا ہوں، بے نہیں فکر آپ رہو، کدھر جدھر ہیں؟ بلانا۔ میں برطانیہ میں ہوں۔ وہ تو برطانیہ میں تو آ جاؤ، ٹورنٹو تو برطانیہ میں جاؤ، اپنا ہمارا وہ بیت الفترو ہے نہیں نا غلط، میں نارٹن اچھا میں۔ ہوں سنو، اور رکو یار رکو، میں آپ کے سینٹر میں 3 گھنٹے گیا ہوا ہوں۔ عبدالسلام صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ عبدالسلام، جن کے بیٹے ڈاکٹر نفیس صاحب جس وقت جیل میں ہیں، عبدالسلام صاحب جو آپ کے پرنسپل، جانتے ہیں آپ ان کو؟ نہیں میں نہیں جانتا۔ آپ پوچھیں، جو مربی عبد المنان صاحب، یہ جتنے مربی ہیں نا جو ایم ٹی اے پہ آتے ہیں، ہاں، ان کے سب کے استاد کا نام ہے عبدالسلام، جو پرنسپل رہے تھے، جو لندن کا آپ کا ادارہ ہے، لندن کا ان کے ادارہ کے جامعہ جو ہے، جامعہ کا، جو بھی جہاں پڑھتے ہیں، جہاں آپ لوگ پڑھتے ہیں، جامعہ احمدیہ۔ اچھا جامعہ کے جو پرنسپل ریٹائرڈ، ان کا نام ہے عبدالسلام، ان کے بیٹے سجن ہے کوئنز الزبتھ ہاسپٹل میں، ڈاکٹر نفیس ہے، میں ان کے فیس ٹو فیس 3 گھنٹے آپ کے سینٹر میں گیا ہوں جا اچھا، کر، اس کے بعد انہوں نے کبھی نہیں مجھے بلایا۔ میں اب بھی حاضر ہوں، کوئی بلانا چاہے میں حاضر ہوں۔ کیوں نہیں بلایا؟ کیا بات ہوئی؟ آپ نے ان کے منہ بند کر دیے دلائل سے؟ اب یہ تو آپ کا پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں بتائیں تو صحیح کہ وہ نہیں آپ چلے، ہاں ان سے پوچھے کیا بند کیا تھا، ان سے پوچھ لیں۔ نہیں، کیا گزارش یہ، بند میں کیا گیا تھا؟ تھا۔ آپ بند کیا کرنے گئے تھے؟ تو کیا کر کے آئے ہیں؟ آپ کیا بند کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے پھر اب ایسی بات کیا تو ایسے ہی جواب لیں گے۔ نہیں، میں جواب دیتا ہوں نا، میں ہاں جواب جی، ہاں دیتا جی۔ ہوں، دلائل کو ہی بند کرنا ہوتا ہے اچھا، نا۔ بند کیا کرتے ہیں دلائل سے آپ؟
ہاں اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ آپ فوری چلیں گے، جو بندہ موجود نہیں ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ہاں آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہم حاضر ہیں، ہمیں بھائی دعوت دیں، موجود ہم ہے، آ میں جاتے ہیں، بس ٹورنٹو اتنی میں سی ہوں بات میرے بھائی، آئی لیو ان ٹورنٹو. یار، وہ اتنے ویلے نہیں ہے، سنے میری وہ بات اتنے محترم، اتنا ویلے تیز نہیں نہیں ہے، ہے وہ وہ ویلا ویلا جا وہ کے نہیں ویلے پاکستان میں اتنے، بڑکا مار وہ رہے ہیں. جتنا 1,000 یار، آپ دیکھیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں، 1,000 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں، ٹھیک وہ ہے؟ 1,000 سے زیادہ اب وہ کتابیں ہیں. اچھا ہاں بالکل، ہاں لیفلیٹس اور جناب رسالے، آپ کو اچھا، پتہ ہی ہے کہ لیفلیٹس کو جتنا آپ ان کا کتابیں لٹریٹ، کہتے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، لیفلیٹس یا ہیں. رسالے، لیکن طاہر القادری صاحب کے لیفلیٹ نہیں، ساتھ کتابیں، میری ملاقات اور کروا دیں میری سنیں، برائے میری بات سن، مہربانی. ان کی کتابیں، اچھا میری سن لیں، کتابیں ان کی، اب آپ بولے آگے، نہیں کتابیں ہیں، نہیں، بولے. آپ برائے مہربانی میری ملاقات کروا دیں طاہر القادری صاحب. میں ٹورنٹو میں رہتا ہوں، میں ان سے اپنا شرف ملاقات بخشیں مجھے، میں عام سا جی بندہ ان ہوں. کے پاس، میری عرض سنیں، میں جواب دیتا ہوں نا، آپ عام سے بندے ہیں، ان کا ہوں. اپنا ایک سسٹم ہے، ایک نیٹ ورک ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، وہ وہ سسٹم ہو اپنی ان کی مجھے، مصروف، میں اسلام میں یار آپ تو داخل اتنے ہونا چاہتا ہوں. یار کاڑے کاڑے بندے اتنے ہیں، میں حاضر ہوں نا، میں حاضر ہوں، ہمیں بلایا ہم آ جاتے ہیں. اور علماء کرام، وہ بندہ تعلق قادری صاحب، ان کا ایک منٹ اتنا قیمتی ہوتا ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں. نہیں نہیں، وہ قیمتی جو ہے مقصد اسلام کے اور لیے ابھی ہی آپ ہے نے نا. میں آپ کو لائیو کر، ان کی 1,000 کتابیں ہیں، کچھ نہیں پرنٹیں نہیں، ہیں، کچھ مصفدے میں پرنٹنگ کے مراحل میں. بولے چھوڑیں وہ. بولے اب آپ بولے، کیا میں نہیں یہ کہنا چاہتا چھوڑے، ہوں؟ نہیں بولے نا اب آپ. کیا بولوں میں بول تو رہا ہوں، یار بولنے تو دو. محترم، آپ بڑے تیز، آپ بول، میں بول تو رہا ہوں میرے محترم. آپ بول، میں یہ کہنا چاہتا بول لیں آپ. ہوں کہ محترم جی طاہر القادری صاحب، ٹورنٹو میں ہمارا اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے، 45-50 ہزار بندہ آتا ہے، روز سیمینارز ہوتے ہیں، روز ہم ان کو اچھا، چیلنج کرتے ہیں. ہم ہر چونک میں ہاں کھڑے ہو کے تبلیغ کرتے ہیں. یہ جیسے ابھی سمر آئے گا، موسم ٹھنڈا ہوگا، گرم ہوگا، ہر چونک میں مسیح موعود کی تصویریں لے کے ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ مسیح ہیز کم. ہیں جی، تبلیغ ہوتی ہے. لیکن انہوں نے آج تک کبھی نہیں آ کے چیلنج کیا یا بات کی کہ بھئی ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو میں ڈنڈا سکوئر میں آ جائیں کہ کہیں بھئی یہ کیا تم نے یہ اپنا غلط باتیں ہاں پڑھا رہے ہو، زتیسہ آسمان پہ ہیں، وہ دیکھو اوپر جا رہے ہیں، تم نے جھوٹ بول رہے ہو. کبھی نہیں چیلنج کیا. ہماری مسجد میں آ جائیں، بیت الاسلام میں جین سٹریٹ پہ ہے، ونڈرلینڈ کے سامنے، ہر وقت 24 آور آفیسز کھلے ہیں. تو کبھی نہیں جی آئے وہ. ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ جی میں عرض کرتا ہوں، جی ٹھیک ہے، بولیے، آپ نے جو بولنا تھا میں بولتا ہوں. اب آپ کا جو شکوہ ہے نا، یہ بالکل اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بے بنیاد. کوئی بندہ بھی اچھا چوک جی. میں کھڑا ہو کے للکارنا شروع کر دے تو لازمی ہے کہ آپ اتنا بولے، ہم رکیں ذرا، آرام سے سنیں میری بات سنیں. اب کوئی بندہ چوک پہ للکارنا، جیسے آپ نے کہا تصویریں لے کے کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی تنظیم آرگنائزر، کیا ان پر یہ لازم اور فرض دے رہے ہیں؟ آپ کو تو للکارا جاتا ہے صبح و شام، تو مرزا مسرور صاحب کیوں نہیں آتے جناب؟ کیوں نہیں آ کر جواب دیتے؟ یہاں نیٹ ٹک ٹاک پہ سارے للکار رہے ہیں، یہ مفتی مبشر صاحب کئی دفعہ للکار رہے ہیں. تو ایسا کرے، آپ بھی ذرا ہمت کریں، مرزا مسرور صاحب سے کہے کہ وہ ٹائم دے تاکہ ان سے آمنے سامنے نہیں بات نہیں کریں. نہیں، چلے شام. بات سنیں نا. حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نے کبھی اس طرح کی بات کی ہے کہ ہاں یہ آپ کا بھائی ہے جس نے یہ توہین رسالت کا قانون بنایا تھا، اور اس کے بعد وہ مکر گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر جو سارا کچھ انہوں نے ڈینائی کیا، وہ جماعت احمدیہ نے جھوٹ بولا، اور انہوں نے یہ ٹوٹا ادھر سے اٹھا کے ادھر لے گئے ہیں. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے یوٹیوب کی ویڈیو؟ تو وہ جی آپ بات کر لیں، میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، میں جواب اس کی دیتا ہوں. بات کر رہا ہوں کہ وہ سو کرے ہمیں کہ یہ جماعت احمدیہ کا جی کارنامہ، جی میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، یہ تو جھوٹ بول جی رہے ہیں. جی میں نے انٹرویو میں تو جی بالکل کہا میں نے کہ ہاں میں نے بنوایا ہے، اور یہ بالکل سب کے لیے ہے. ادھر میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ غیر مسلموں پہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور میں انوالو ہی نہیں تھا ضیاء الحق کی، میں اس کی مشیر ہی نہیں تھا، اس میں شامل ہی نہیں تھا اس قانون کو بنانے میں. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بھائی کا کام ہے، انہوں نے بنوایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قادیانیوں نے اس کے منہ سے نکلوایا لفظ، پتہ نہیں پستول پیچھے رکھی ہوئی سی. ایسا میں نے نہیں کہا، آپ اپنی طرف سے آشیاں رائی کر رہے ہیں. اگر میری بات سنیں گے تو پھر میں بتاتا ہوں. آپ میرے کو غصے میں آ چکے ہیں اس وقت، شاید آپ غصے میں پھر کچھ کا کچھ بول جائیں. میرا سوال یہ ہے
अभी आपने कहा कि आप चौकों पर खड़े होते हैं और डॉक्टर तारुल कादिर साहब को चाहिए कि हमारी दावत पर आए, तो मेरा आपसे बड़े अदब से गुजारिश है कि यहाँ दिन रात उलमाए कराम मिर्जा मसरूर साहब को चैलेंज करते हैं, आप यही उसूल उन पर अप्लाई करें। और मिर्जा मसरूर साहब से डॉक्टर तारुल कादरी साहब का काम बहुत बड़ा है, वो लिटरेचर है, कुरान पाक का उन्होंने खुद इंग्लिश में तर्जमा किया, उनके 1000 किताबें हैं, मैं फिर जोर दे रहा हूँ 1000 किताबें हैं जिनमें जितना कुछ मर्जी प्रिंट हो जोर चुकी दे है। दे, मुझे समझ आ गई है, आप जोर दे लें जितना ये मर्जी। समझ चलो आ गई, चले। अच्छा, अब हाँ आप ऐसा करें, अब मलक कैसर साहब इनसे, चूंकि इनका दावा था, मिर्जा मसरूर साहब से टाइम ले दे ताकि उलमाए कराम उनसे जाकर डिबेट करें। चले और मिर्जा मसरूर साहब जो हैं वो फारग हैं, तारुल कादरी साहब बहुत मैंने जबरदस्त नहीं कहा, तरीके। मैंने नहीं कहा वो फारिग है, मैंने ये नहीं नहीं कहा नहीं वो नहीं नहीं, फारिग है। आपने यही कहा है कि मैंने ये उनके देखे 1000 किताबें देखे हैं, उनके किताबचे हैं, मैंने उनके बुकलेट हैं, आप अपनी लीफलेट हैं। अब तो अपनी आवाज जितनी बदल ले, देखिए आवाज बदल देने से बात आपकी मजबूत नहीं, जुमला आपका फिर भी कमजोर रहेगा जितनी मर्जी बात बदल ले, नहीं, वो आपके कहने आवाज से नहीं ना बदल। होगा, आप जो मर्जी कहते आपने हैं, नहीं मेरे आपके हाशिया देखिए राइट से मेरे कुछ मोहतरम, नहीं होगा। अच्छा मेरी अर्ज सुने, जी अच्छा फरमाएं, मेरी आप अर्ज अर्ज सुने, करें। आपने अच्छा आपने देखिए मैं अर्ज करता हूँ, आपने खुद कहा था डॉक्टर तारुल कादिर साहब क्यों नहीं आते, मैंने जवाबी सवाल आपसे किया कि मिर्जा मसरूर साहब क्यों नहीं आते, इसका जवाब दे मुझे। यार बात सुने, आपने मिर्जा मसरूर अहमद साहब को कहीं लंदन में बुलाया है? हम आप तैयार है लंदन में बुलाने के रहते लिए, हैं ना, बताएं मैं तो टोरंटो में जी। रहता हूँ, मैं कहता हूँ वो भी टोरंटो में है, हम भी टोरंटो में हैं, और टोरंटो में खुदा ताला के फजल से हमारी बड़ी मजबूत जमात है और बहुत बड़ा मरकज है। हर आज कल जीटीए का मतलब होता है ग्रेटर टोरंटो एरिया में हमारे तकरीबन हर रीजन में मस्जिद है, मरकज तेरी है। अच्छा आपकी तबीयत में बहुत तेजी है यार, बहुत तेजी है आपकी तबीयत में, जरा नरमी करें, थोड़ी सी नरमी करें। अच्छा जी, मैं नरमी करके दोबारा अर्ज इतनी करता सख्ती क्यों हूँ। कर रहे हैं, नरमी अच्छा करें अच्छा, थोड़ी सी मैं अर्ज ये करना जी। चाहता था मोहतरम इलामा साहब कि जो टोरंटो है, जी ग्रेटर टोरंटो एरिया, उसके हर रीजन में इट इज़ ए डिफरेंट रीजन है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल यॉर्क रीजन है, पील रीजन है, दुर्रम रीजन, ये बड़े बड़े आपको मेजर रीजन। हर रीजन में हमारी ठीक हर है। हलके में मॉस्क हैं, जमात हैं वेल एस्टैब्लिश्ड, मरकज है। अच्छा, सबसे बड़ा जो कितने हमारा मराकज हैं आपके, जी, कितने मराकज हैं आपके, जो सबसे कितने बड़ा मराकज मरकज हैं है हमारा टोरंटो में? वॉन में है, नहीं, वॉन में, वॉन में। कितने मराकज है, मेरा ये सवाल है। आपने कहा हर एरिया में है, तो मैं पूछ रहा हूँ कितने मराकज है। मेरे ख्याल 100 से ज्यादा होंगे, 150 के करीब होंगे। ठीक 150 है, होंगे, ठीक है। मैं हाँ अभी मुझे चूंकि मेरे मोहतरम में जो उनके वहाँ की, मैं टोरंटो का कोई बंदा तलाश करता हूँ, जी आप जो जी कह रहे हैं मैं उस पर कोई मैं बदएतमादी नहीं कर रहा, जी लेकिन जी, मैं कोई मुसलमान जो वहाँ पे रहते हैं मैं उनसे भी राब्ता हाँ बिल्कुल। और फिर और मैं आपसे अर्ज करूंगा, मुझे नहीं पता उसके टोरंटो के उ- हालात का, मुझे नहीं पता। उसके अलावा पीर साहब जो हर, अगर आप ट्यून करें। देखिए डॉक्टर तालुक कादरी साहब का सेंटर आपने देखा है, वहाँ गए हैं आप? नहीं नहीं, मुझे बता दें, मैं जाऊंगा जरूर। कहाँ पे है, सानू पता ही नहीं नहीं मुझे पता। नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चूंकि नहीं मुझे नहीं पता, आप आप उस पता एरिया में रहते हैं, आपको डॉक्टर तालुक आप पता करके बता दें, मैं लाजमी इदारा विजिट करके मिनाजुल आपको नहीं, तस्वीरें भी भेज मैं दूंगा। उधर मैं इदारा मिनाजुल कुरान के वहाँ साथी होंगे, मैं जो हेड है उनके हाँ बरतानवी जी, के, उनसे रब्ता कर लूंगा, ठीक कोई है, मसला नहीं। ठीक है। आप अगर उनके साथ उन उलमाए कराम से आप बिल मुशाफा मिलना चाहें, डॉक्टर तालुक कादरी साहब तो बहुत मसरूफ होंगे, लेकिन उनके और स्कॉलर्स में हाँ हैं, कोई अगर बात आप नहीं, मिलना किसी से चाहेंगे मिलो, तो वो आपसे मिल लेंगे, नो प्रॉब्लम। मिलेंगे। उनके स्कॉलर वहाँ के जो इमाम साहब, मैं उनको जमात अहमदिया का इंशाल्लाह ताला उनके दफ्तरों में जाके लिटरेचर दे के आऊंगा और दावत दे के आऊंगा, आप मुझे पता बताएं इंशाल्लाह ताला, और नो आपको प्रॉब्लम, नो तस्वीरें भेज प्रॉब्लम, कोई दूंगा आपको। पाबंदी हाँ जी देखें देखिए सुने, आप इधर हमारे पास आना चाहे, आपके आने पर कोई पाबंदी नहीं हमारे यहाँ, जी जी, हमारे ठीक आने है। पे भी लेकिन मैं भी वो कहता हूँ उधर। आपकी मालूमात के लिए चूंकि आपने सवाल ये किया था कि आप हमारी दावत पर क्यों नहीं आते, मैं उसका आपको नाम भी बता दिए कि यहाँ बर्मिंघम का जो आपका इदारा है, जिसके अब्दुल सलाम, आप भी यहीं पर होंगे अगर जिंदा हैं, तो अब्दुल सलाम साहब बहुत एजेड शख्सियत थे, और आपके सबसे बड़े यानी इल्मी एतबार से सबसे बड़े उस्ताद जो है उनका नाम अब्दुल सलाम है। उनके साथ शेख इब्ने अरबी अलैहि रहमा पर 3 घंटे मेरी उनके साथ टॉक हुई है, ठीक है अच्छा जी। तो मैं ठीक है, सिर्फ ये अर्ज कर रहा था मैं आपके इदारे में खुद गया हुआ हूँ जब उन्होंने नहीं दावत दी, ठीक मैं है। यकीन अब कर ये लिया। आपका कहना,
جی میری عرض سن لینا. یہ آپ کا کہنا کہ علماء کرام جاتے نہیں ہیں، تو میں بطور مثال اپنے آپ کو پیش کرنا ہوں کہ میں آپ کے ادارے میں گیا ہوا ہوں. آپ میں سے کوئی ہماری طرف آنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے، ڈیبیٹ کرنا چاہے، فیس ٹو فیس بیٹھنا چاہے، ہمیں دعوت دے، ہم آنے کے لیے بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے جی، سید اس میں صاحب کوئی پرابلم نہیں. سید صاحب میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے علماء نہیں آتے، میں نے اسپیسیفکلی محترم طاہر القادری صاحب کے متعلق کہا تھا کہ انہوں نے ساری زندگی جماعت احمدیہ کو پاکستان میں رہتے ہوئے چیلنج کیا، اور ٹورنٹو میں ہماری جماعت ویل اسٹیبلشڈ ہے، اور آپ اگر ٹیون ان کریں نا ہر سنڈے کی رات کو ہمارا 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک 2 گھنٹے کے لیے ریڈیو احمدیہ پروگرام بھی چلتا ہے، اور اس میں اکثر جو غیر احمدی بھائی ہیں ان کے سوالات جوابات ہوتے ہیں. ان میں سب سے مشہور ہے ایک امین صاحب بندے ہیں، بہت بڑا مولوی ہے یہاں پہ، وہ اپنا کو 10 سوال بار بار پوچھ ہی جاتا ہے، اور بڑی مزیدار کنورسیشن ہوتی ہے، ریڈیو احمدیہ پہ لائیو ہوتا ہے. تو آپ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹیون ان کریں. تو میں تو کہتا ہوں کہ ہم تو ادھر اتنے مشہور ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے میں نے آپ کے علماء کو تبلیغ کرتے ہوئے یا ہمارے مقابلے میں آتے ہوئے دیکھا نہیں ہے کہ بھئی ہم نے ایک سٹال بنایا ہے تو دوسری طرف وہابی، بریلوی، دیوبندی یا منہاج القرآن والے آ کے کھڑے ہوں گے، ہم نے ان کو چیک کرنا ہے. نو، I have never seen. میں یہ ٹھیک بات ہے، کر رہا ہوں. تو جی میں میں اب نے یہ جواب ایکسپریس دیتا کی تھی. ہوں. جی میں جی آپ کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو یہ انداز اپنا وہ آئے اور ہمیں کاؤنٹر کریں، ہمیں رد کریں، ہم یہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں اور ان کے سٹال بھی لگتے ہیں. یا مناج القرآن والے بہت فنکشن کرتے ہیں. آپ جو اپنی تعداد بتا رہے ہیں اس سے کئی بڑے بڑے اجتماعات ہمارے یہاں پر ویکلی ہوتے ہیں. آپ کے تو سال کے بعد ہوتے ہیں نا کہاں ہمارے پہ اجتماع ویکلی ہوتے سارے. ہیں؟ ہمارے کہاں گیٹ تو پہ؟ سارے ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں. اب نہیں پچھلے نہیں، مجھے مثلا کائنڈلی سوری جی ٹو میں کٹ عرض یو. کرتا ہوں، میں آپ نے نہیں عرض نہیں ایک کرتا ہوں. تسی بات ایک دفعہ پہلی دفعہ تھوڑا کٹے. اچھا ایتھے علامہ طارق جمیل صاحب آئے ہیں، یا سینٹرل مسجد جو ہے اس میں ہزاروں کا اجتماع تھا، وہ آئے تھے، خطاب کر کے گئے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا، پورا مسجد پہ بھری ہوئی تھی، باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو اس طرح کے اجتماعات جو ہیں وہ ویکلی یہاں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں. بہت بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں. یہ تو آپ اس سانو طرح نہ بلایا کریں. کرو نا، یا جدھر ٹورنٹو ہی ہوئے تھے سانو تو بلایا یار کرو، ہم جانا چاہتے او ہیں. گل تے سنو، کنے منع کیتا ہے کہ تسی ساڈی مسجد وہ وچ نہیں سانو آ پتہ سکتے؟ ہی نہیں دسو تے لگتا صحیح نا. کتنے ہوئے نے تے کتنے نہیں. کوئی پھر ہم یہ تہاڈا قصور، یہ تہاڈا ایپ نہیں قصور ہے، دیکھتے. ساڈا قصور ہے. دیکھیں ہم جو ہوتا ہے، ساڈی مسجد، گل سنو میری سنو، ساڈی مسجد کوئی چیکنگ نہیں ہوندی. جی میرے تواڈے تے سیکورٹی دے لگے ہو نا تالے، ہاں ساڈے جی تے کوئی چیکنگ نہیں. تواڈے جانا ہوئے تے پیچھے کئی بیریئر نے. ساڈے تے گمکول مسجد ہے برمنگھم وچ، سینٹرل مسجد ہے، اس تو بعد ریجنٹ پارک ہے. کسے تے کوئی پابندی نہیں، جدوں کوئی آنا چاہے جانا چاہے، کوئی ہوتے چیکنگ نہیں ہو رہی. دیکھیں جی ہمارے بھی کوئی اس بیریئر واسطے تو نہیں. سنے بات سنو نا شاہ جی، تسی بولی مجھے تو جاندے یہی ہو. بتا. میں نے ہمارا جلسہ سالانہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو ہماری تو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے ہر جگہ پہ. بسوں کے پیچھے بھی بینر لگے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو سرکاری بسیں ہیں TTC کی، جو ٹورنٹو ٹرانزٹ کمیشن کی بسیں ہوتی ہیں نا، اس کے اوپر بھی سٹیکر چل رہے ہوتے ہیں. اور جو نیشنل ٹی وی ادھر ہے بھی ایسے ہی کینیڈا ہے. کا، سن لو نا گل برطانیہ میری میں بھی زبان ایسے ہی ہے. گل برطانیہ سن میں لو بھی نا، ایسے ہی ہے. اور ساری گل تو برطانیہ میں سن لو. بھی ہمارے اوئے برطانیہ میں ہوئے ہمارے بھی یہاں سانو پورے کہو اجتماع گے کہ لگے ہوتے عرض کرن، سانو عرض نہیں کرن دیندے تسی. میں یہ ہیں. کہہ رہا ہوں میرے محترم کہ سٹیکر چل رہے ہوتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے کینیڈا میں، ٹورنٹو میں، نیشنل انٹرنیشنل ٹی وی پہ اشتہار لگے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ کہ ہر کسی کو. میں نے ٹورنٹو میں کینیڈا میں لاسٹ 30 ایئر سے رہ رہا ہوں. میرا بچپن جوانی یہاں پہ گزرا، میں پڑھا ہوں یہاں پہ. میں نے نہیں آج تک غیر احمدیوں کے کبھی کوئی اشتہار دیکھا جی ان کا اتنا بڑا اجتماع ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ میں ادھر جاؤں یا جاتا کہ مجھے موقع ملا ہو. آج تک نہیں دیکھا. ہاں کہ اگر آپ کہیں کہ میں ٹھیک جھوٹ ہے. بول رہا ہوں، نہیں بالکل نہیں ہے. میں غیر احمدیوں کی اچھا. مسجدوں میں گیا ہوں کئیوں کی ٹورنٹو میں نا، کہ مثال کے طور پہ میں باہر نکلا ہوں نا، جیسے ابھی ہوں میں باہر ہی ہوں، تو اچانک نماز کا ٹائم ہو گیا تو ادھر جا کے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، اپنی نماز، اور پھر باہر نکل آیا. بس یہ ہے. اور یہاں کو غیر احمدی جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کا جنازہ بھی ادھر ہونا ہے، ادھر بھی جانا پڑتا ہے تو گئے ہیں. لیکن کوئی اس طرح کے اجتماع جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی سیرت النبی پہ جلسہ ہوا ہے اور اس میں جی ہزاروں کا مجمع ہے، نہیں ہم نے نہیں دیکھا. تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی ہو. ادھر دیکھیں، میں نے پہلے دیکھے میرے اپنا بمباسٹک صاحب، جی میں نے پہلے کہا کہ مجھے ٹورنٹو کا، میں آپ کو برطانیہ کا بتا رہا ہوں.
यहाँ इस्लाम चैनल है, एक इस्लाम चैनल, उसका सालाना इज्तिमा होता है, उसमें हजारों 40-50 हजार अफराद इकट्ठे होते हैं हॉल में। ठीक ठीक है। है, सिर्फ एक इस्लाम चैनल है जो जाकर पूरी बहुत बड़े हॉलों में इज्तिमात होते हैं, बड़ी बड़ी जी तंजीमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके यहाँ इज्तिमात होते हैं। इसलिए अब मैंने पहले आपसे कहा कि टोरंटो का साथी, मैं अभी आपकी जो आपने गुफ्तगू की है, मैं टोरंटो का रहने वाला कोई साथी हो जो मुसलमान वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं उनसे रब्ता करके उनसे मालूमात लूंगा, तो आप तशरीफ ले ठीक है। जाइएगा, कोई तो मसला नहीं, कोई सैयद साहब प्रॉब्लम। ये बताएं, आप ब्रिटेन में इंग्लैंड में कहाँ पे हैं? बर्मिंघम। तो आप कभी तशरीफ लेके गए हैं हमारे जलसे सालाने पे? मैं क्यों जाऊँ भाई, तो क्यों जाऊं कि जैसे हम क्यों जब जाऊँ? आप क्यों ना जाएं, देखें तो सही क्या है, क्यों नहीं गए आप? मैंने मुझे पता है ना, आपके टीवी पे लाइव आता है, देख लेते हैं, क्या मसला। तो कितने के लोग होते हैं उधर पता नहीं, मैंने गिना नहीं कभी, अंदाजन? फिर भी कोई पता नहीं, कोई अंदाजा नहीं, कुछ ना, अभी देखें आप अपना कहते हैं कोई कि नहीं। मैं हमारे तो यार मेरे और बड़े काम देखे ना, अब आप देखें, अल्लाह मेरे और बड़े काम है। सैयद मैं बता देता बादशाह। हूँ, मैं बता देता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, तो बताएं। ना दस और यार मैं आप बता देता हूँ नहीं कितने राजा लोग साहब, होते हैं। मेरा ओ यार नहीं, राजा साहब सैयद बोले, बादशाह ना गल करन दे यार, नहीं मेरा सैयद इतनी बादशाह मालूमात नहीं है, मेरी इतनी मालूमात नहीं है। नहीं, चले मैं जो सैयद साहब, लोकल सैयद काउंसिल के साहब। फिगर बता देता हूँ मैं आपको। ओ यार हाँ, ठहर बताएं, जा राजा फिगर साहब इशू बताएं, करती है। यार ठहर जा राजा सैयद साहब ना बताएं। गल कर सैयद साहब 5-6 नहीं, मुझे हजार, नहीं पता ना, 5-6 हजार बंदा। 5,000 मुझे नहीं पता। 5,000 बंदा जी है राजा साहब कहना। अच्छा सैयद साहब मोहतरम, अच्छा, पता मुझे है नहीं क्या? पता, बम्बास्टिक साहब मुझे नहीं पता, मेरी जी मालूमात जी महदूद है इस ठीक है, हवाले से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरे मोहतरम, मेरे कहने पे आप इस दफा हमारा जलसा सालाना इंशाल्लाह ताला अगस्त में होगा, आप तशरीफ ले जाएं, आपको हम इनविटेशन देंगे, आप जाएं उधर। मैं अगस्त में नहीं जा सकता, मैं सफर पर हूँ, बाहर हूँ। अच्छा, लेकिन जब भी मैं आपको बरतानिया मौका में नहीं मिले, हूँ, मैं जब भी बरतानिया में। जब भी आपको अल्लाह आप ताला ऐसा कर जिंदगी सकते दे। हैं, देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, आप मेरे साथ टॉक करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, मुकालमा करने के लिए, डिबेट करने के लिए, जहां चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे, मैं हाजिर हूँ। नहीं नहीं, मुकालमा मुखातबा तो आपके साथ होता ही रहता है टिकटॉक के ऊपर, वो तो और मैं कोई वहां क्या करने जाऊं, और उसमें वहां कोई क्या करने जाऊं, तशनीगी नहीं है। मैं चाहता नहीं हूँ वहां कि क्या करने जाऊं, वहां नहीं क्या नहीं, करने जाऊं। वहां ये करने जाए, नंबर एक के ये जो कहते हैं ना कि हाँ, एक हाँ, होली स्पिरिट डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं जी, हाँ, बहुत बड़े। तो हाँ। वो कहते हैं कि 1800 से ज्यादा नहीं होता, राजा साहब कहते हैं कि 6,000 से ज्यादा नहीं होता। नहीं, तो लोकल मैं कहता काउंसिल हूँ का बिटवीन 5,000 से काउंसिल के फिगर मैं तो बता रहा हूँ। मैं तो अच्छा राजा अच्छा, साहब के वो पास जब देखें, राजा साहब जब एविडेंस से आपको बता रहे हैं, तो आप क्यों उसको बदजनी क्यों कर रहे हैं? क्या एविडेंस है, या क्या तो बता रहे हैं, क्या एविडेंस है इनके वो पास? कहते हैं कौशल कौशल का जो फिगर्स है, मैं वो बता रहा हूँ, वो तो ये कह रहे हैं आपको। कौसर कौसर कौन है? काउंसिल जी, काउंसिल आपको इतना भी नहीं पता, अगर तक आप बहस क्या कर रहे हैं। नहीं, केड़ी मीर साहब काउंसिल है? सलामकुम। वो हाँ, केड़ी मीर साहब काउंसिल केटी बात हो? सलामकुम। काउंसिल आपको वो यहाँ जो के राजा साहब इंफ्रास्ट्रक्चर का बता नहीं रहे हैं पता। वो इंटरनेट पे मौजूद होगा, वो दिखा सकते हैं आपको, आप लोकल देखना तो यार चाहेंगे? लोकल गवर्नमेंट। अपना हलीम साहब, आप कभी जलसा सालाना यूके पे गए हैं? हाँ जी, 12 दफा गया हूँ, लेकिन जो राजा जवेद साहब बात कर रहे हैं वो कच्ची बात नहीं करते। लोकल काउंसिल का फिगर 5 से 6 हजार होगा, वो आपको नहीं दिखा नहीं सकते नहीं, हैं इंटरनेट से। आप इसको कंफर्म करते हैं कि 500 मेरी आप अर्ज नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं आपकी मैं फिक्र समझ गया हूँ, आप अपना नंबर बताएं कितना होते होंगे। वो मेरे ख्याल में तो 50 हजार के लगभग तो होता ही है, तो आप लेकिन झूठ मैं बोल रहे ला हैं। लियो 50,000 राजा सारे साहब ने कादियानी नहीं थे, 50,000 मैं बंदा तो मैं नहीं, ये बताया, इतनी 50,000 ने फिगर इतनी बहुत ज्यादा आपने वो बताया। बहुत टोटल ज्यादा इतने नहीं, बता यूरोप दिया, में 1800 बंदा होता है 50,000 तो टोटल। टोटल नहीं अच्छा, है। हाँ, मेरी 50,000 बात तो सुने जमील साहब, मेरी बात सुने। हाँ जी। राजा जवेद साहब कच्ची बात नहीं करते हैं, वो काउंसिल का जो फिगर है वो हाँ, दिखा ये सकते हैं बात है, आपको, आप देखना चाहेंगे? बिल्कुल। नहीं अलीम साहब, मैं कह रहा हूँ आप देखना चाहेंगे? ओ बात तो सुनो ओ भाई। भाई हाँ कहो, मैं उन्होंने कहा कि दिखान ओ यार वो भी कोई बंदा ਉਹਦੀ मैं हाँ कवा, मैनू मेरी पर गल ਤੁਸੀਂ आपसे ਕਹੋ कर ਹਾਂ दूं। ਰਾਜ ओ ਜਵੇਦ ये ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਓ ज्यादती, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾउਂਸਲ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਮਰਾਸੀ ਤੇ। ਨੂੰ हाँ, ਪਤਾ ये है, ज्यादती है, ओ ये ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ मेरे ਪਤਾ है यार कि रोला पै ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ गया। पता है कि ये ਇਹ ਸਾਡਾ हलीम बदतहजीबी है, ਕੱਚਾ साहब, ਬਾਹਰ ਖਸਟ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ। बम्बास्टिक साहब, ये बदतहजीबी है, ये बदतहजीबी, कोई भी हलीम नहीं। नहीं, वे साहब, मरासी है ना जी, इसलिए। हलीम नहीं तो नहीं, तू ये कंजर गलत है, मैं बात है, ये मरासी गलत है। बात, हलीम ये साहब, गलत ना बात है, करें, बात ऐसे ना ये करें। है मरासी है, कि मरासी। फिर जो गलत बात। काउंसिल है उसके फिगर मानने के काबिल हैं, अगर और चले मरासी काउंसिल साहब भाई कौंसल ਉਹ इंतजामिया होती है ਨਹੀਂ यहाँ ਜਮੀਲ की। ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ओ ਨਾ ਕੱਚੀ कंजर ਗੱਲ ਕਰ साहब, ਰਹੇ ਹੋ। नहीं नहीं, वो भी आपकी तरह ਕਾउंਸਲ ਦੇ कंजर ही ਸਕਦੀ ਹੈ है। ਫਿਗਰ ਇਹ ਕਦੀ?
जैसे जमील तू साहब कौंसल कंजर है फिगर दे राजा, सकती है उस 5 तरह से वो 6 क्यों हज़ार? नहीं दे सकती काउंसिल फिगर? सकती है, काउंसिल दे सकती है, तुम्हारी काउंसिल काउंसिल इंचार्ज जो होती है उसका। ओ इस मरासी नु दिखाए के जी। बता, मरासी नु कह तू मरासी जी मैं नु अर्ज है। करता हूँ, कहाँ पे दिया हुआ है? मैं अर्ज कंजरा करता हूँ, नहीं। मैं अर्ज करता हूँ, मैं अपना अलीफ साहब मुझे जवाब देने गुजारी है। बाकी ये जो राजा साहब कह रहे हैं ना, दुरुस्त इस बात करते हैं। हमने भी यहाँ कहीं इज्तिमात करना हो, प्रोटेस्ट करना हो, गैदरिंग करनी हो, तो बाकायदा कौंसल से मंजूरी लेनी पड़ती है कि आप कितनी गैदरिंग करना चाहते हैं। तो कौंसल को पता होता है कि इन्होंने जो गैदरिंग की है इसमें कितने अफराद की, वो बाकायदा चले जो भी हवाला लगाएं फिर, मैं बड़ा कर रहा हूँ स्क्रीन। पैसा एक वो मिनट, हमारे राजा एक पास 5 से 6 मिनट, हज़ार एक का। मिनट, एक मिनट, स्क्रीन बड़ी एक हो गई मिनट, है एक मिनट। जी, अलीम साहब बिस्मिल्लाह बात सुने करें, मेरी। बिस्मिल्लाह करें। मैं सैयद साहब, मैं आपसे एक बात करता हूँ, सुने जी मेरी जी बात। जी जी जो है ना ये जमात, हर जी बात में ये झूठ मारने के बहुत मास्टर है। अच्छा इसका जी, मैं सबसे बड़ा एविडेंस मैं आपको देता हूँ। जी आयो जरूर बल्ले ओ तेरा चुप सचिया, करो तू, ओ सदके जावा सचिया, ओ सच्चा चुप कर। सचिया। खामोश हो जाए, मैं मरासी आपको साहब सबसे खामोश हो बड़ा जाए। एविडेंस अपना देता हूँ जो और सब जमील साहब ने कंजर थोड़ा साहब, इजाज़त कंजर रखिए। साहब, जो कंजर बम्बैस्टिक है, साहब, जो बम्बैस्टिक साहब थोड़ा सबके इजाज़त बात रहा, करे जो तो मैं सबके भी गल नजर में करने दो गुजरा राज है, साहब को। जो वो कंजर है जात का, वो बेशक जो कंजर हो, जो लेकिन तमीज सबके से बात नजर करे में गुजरा है, वो है मिर्जा नासिर का कौमी असेंबली में। हैं उससे कि पूछा गया, मिर्जा नासिर से पूछा गया, ओ लफेर आ गई होते, और तू काउंसिल ते रह मिर्जा कंजरा, नासिर से पूछा गया कि आपकी तादाद क्या है। उसने कहा मुझे नहीं ओ मालूम। फिडे मुंह ऐ 74 झूठियो, की बात कर रहा ऐ है, झूठियो, ओ ये ऐ झूठियो, 2024 है लांतिया, झूठे, ऐ ओ लांतिया कूड़ियो, ऐ 2024 है, झूठियो, खोटी मां दे ऐ बच्चे झूठे, लन्नत ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠਾਂ ਤੇ, लन्नत ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੂਠਾਂ ਤੇ। आ खोतिया, ये ऐ झूठियो, 2024 है, मिर्जा झूठियो नासिर कंजरो, झूठियो 74 में था, कंजरो, ओ कंजरा मरासिया झूठे राजिया, कंजर, ओ नाइया, मरासी, ओए हरामी झूठे, हाय हाय, हुन मजा आई, हुन तप गए, ऐ झूठियो, हाय सारी जमात झूठियां नहीं। हाय हर लजी, बंदे के झूठ, हर जगह ते झूठ, तादाद पर झूठ, हाय नंबरां पर झूठ, हाय हर हाय जगह झूठ मारदे हो। हाय ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਏ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ? 10 ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡੀ 50,000 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਟਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਕਦਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਟਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਐ ਝੂਠਿਓ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਟਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੱਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਲੀਮ ਆ ਬਸ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਅਲੀਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਲੀਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਲੀਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅਲੀਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਅਲੀਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਅਲੀਮ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਉਹਨੇ? ਨਵਾਂ ਕੋ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ? ਅਲੀਮ ਕਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਸੀ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਨਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹम्मद रसूलुल्लाह। ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕਾਫਰਾ ਬੰਬਾਸਟਾ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਕਾਫਰ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह क्या मैं हूं काफिर? ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕਲਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? नहीं, ਇਸ ਕਲਮੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ नहीं नहीं, सारे बिल्कुल नबी शामिल है, 1,24,000 ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ सारे नहीं, नबी बिल्कुल नहीं। शामिल है, 1,24,000। ਦੇਖੋ ਔਰ ਸਰ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਫਰਕ ਕਰੂ ਨੇ। ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ? सारे 1,24,000 अंबिया कराम शामिल हैं। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हैं? ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। अलम साहब ने पूछो जी, अलम ਅਲੀਮ साहब। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਲਮੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ? सारे 1,24,000 अंबिया कराम शामिल ਦੇਖਿਆ हैं। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। आता उन क्यों नहीं बोलता? ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਕਾਫਰ ਹੈ। उनको बोल मेरे सामने कवे, बोल कि ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ- शामिल हो गया हो। अलीम नु को कि ਤੁਹਾਡੇ शामिल है बैनुल काफिरीन विच। ਇਸ कवे, ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं बिल्कुल शामिल नहीं है, पक्का आ, ठक्का अहमदिया सीना तान के। ਨਹੀਂ ਅਲੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕੋਈ। ਅਲੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ। कंजरा ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ को मुनकर करना आसान काम नहीं है, जिन्ना मर्जी उत्ते थले दा जोर ला लो। जो हम शरबत पी चुके हैं ना, जब मुसलमान मरता है और जन्नत में जाता है ना, तो वो कहता है कि ये तो शरबत मैंने पहले भी पिया हुआ है, शराबुल तहूर, वो हमने दुनिया में पी ली है।
اس سے ہم منکر نہیں ہو سکتے، جتنا مرضی تم بین الکافرین زور لگا لو۔ سنی صاحب کی بروڈ پر میں تو علیم صاحب کہتا نے ہوں اسلام میں قبول تو کیا کہتا اور ہوں کہ ہم 200 ہیں یا 2 ہیں، تمہیں ٹٹیاں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ پھر اگنور کرو، ہمیں چھوڑو، دن رات چھاتیاں پیٹ رہے ہو اپنی کیوں نہ ہم ایکسپوز کریں جھوٹے مذہب کو؟ ایکسپوز تمہارے ہم بڑے نے مر کے 135 سال میں ہم نے قبروں میں سو اسلام گئے، کا دفاع کرنا وہ شورے ہمارے نہیں فرض کرے میں سکے شامل ہے۔ ایکسپوز، تم نے کیا ایکسپوز کرنا ہے؟ شرابی جواری اور زانیوں نے، تم ایکسپوز کرو گے کیا؟ اچھا، ایکسپوز کرو گے؟ زانی کی بات نہ کر رہا، بڑی ہم دور تک مسجدوں بات میں جائے گی لونڈے بڑھیا۔ بازیاں کرتے پھر رہے ہیں، بڈھے ہم مسجدوں میں مرزا لونڈے بشیر بازیاں سے بڑا کرتے لونڈے ہیں، باز یہ کون تھا؟ ایکسپوز کرو گے؟ آن دا ریکارڈ جاؤ لونڈے کرو باز ایکسپوز تھوڑے سارے کہ خلیفے ہم نے تمہاری طرح زانی۔ ہر شہر میں پاکستان کی ہیرا منڈیاں کھولی ہوئی ہیں اور وہ ساری مسلمان ہماری تم نے بہنیں ہیں۔ لندن میں کھولی ہوئی ہیں، تم نے جاؤ لندن میں بھی نکالو، کھولی ہوئی ہیں، وہ پتہ لندن ہے؟ کی بھی تمہاری ہیں، پتہ ہے؟ پکاڈیلی چوکر پوچھو پہ، ندا وہاں پہ نصر تیری سے، لڑکیاں کیوں پوچھو ہوں ندا گی؟ نصر سے، جاؤ نظر پوچھو اپنے گھر میں بیٹھی ہے، تیری لڑکیوں کی طرح پوچھو، تمہارے گھر کی بات کر رہا ہوں، اسٹرپ ڈانسر آن دا نہیں ہے۔ ریکارڈ بات کر رہا ہوں، اور چالے آن بڑوے، دا ریکارڈ بات کر رہا جاؤ ہوں، آن دا اپنی ریکارڈ لڑکیوں بات، کو ادھر نچا کے تو آن دا کمائی ریکارڈ کھاتا ہوگا بات ان کر کا۔ رہا ہوں، آن دا ریکارڈ شوریا پوچھیں، تیرے ورگے پوچھیں، بڑے دیکھے نہ ہیں۔ تم چھوڑتے ہو اور بیٹیوں کو، نہ کنجرو، چھوڑتے ہو۔ اپنی ماؤں بہنوں کو لے کے کافروں کے ملک میں کیوں رہتے ہو؟ جاؤ ساؤتھ میں کیا